आसीगला मटन रोसे नानी केमती हो देख कुनी मांग हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल नमस्ते केमती अच्छा सबू आ समस्त को उगादीर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आ शुभकामना जनाऊँ समस्ते बहुत सारा एंजॉय करेंगे पिठा खाइबे माछ मांस खाइबे तो आज आम उगादी केमती सेलिब्रेट कर चलते देखा ओके फास्ट तो मुझे रेडी ओके मो पाखे भी किसी ना लिपस्टिक गोटे अच्छे लिपस्टिक नाला मुझे काली आनली गाधेला बेल का लेट होगा किसी मत चेन इच्छा ना बाकी चेन पिंधि यहाँ गोटे अच्छी यहाँ गोटे अच्छी गोटे सिंपलटा अच्छी बहुत यहाँ पिंधि भल अच्छे ना पिंधि समस्त के सारा एंजॉय करते मुझे ठाकुराणी मंदिर जीवार हाउ इज इट केमती अच्छी भल थी बोधे आई थिंक सो भल अच्छी मत तो पसंद लगुच एमती भल एमती भल लगे मोर रेडी हाँ कि लगे मुझे किसी लगाएनि है बस गोटे लिपस्टिक नहीं तो काजल काजल लगा आपण मैंने भावते मुझे एपटे पाड़ देखी एपटे किसी ना मो दर्पण अच्छी किसी नहीं दिल को करारा पहली बार आया ओ यारा बोल देखा जाच्छी ना के जी मम्मी पूजा कर सारी देखे देवी पूजा केमती कर ओके पूजा माने भोग किसी दिखाई तो आंब बालिया मागी जा ओके दे मते आंब बालिया ए बालिया बोलची किसीटा आनु सेठी अछि जाते आने जाते कोड अछि केमती रखछि केते बढ़िया फूल ताको पूजा एबे पूजा हबो मते घर बेसी इच्छा आंको घर ठंडा बहुत आउ नेटवर्क भी आसीबा हम घर नेटवर्क ये मौल भी ना बार अछि इटा भी पूजा हबो नै गो किसला इटा भी पूजा हबो परा ओइ परा जा आंबो बालिया किस्म में चारकोली सब पूजा हबनी कि मम्मी दूची अच्छी नहीं सीटा दे नुआ साड़ी पिंधे मम्मी पूजा हम ये सब जिनस पूजा हम आम पूजा कर चोली मात्र जोड़ुनी फाइनाली मु रेडी कर देछि मंदिर जीवा पाई आ मम्मी खीर बसई छंती अमल पठाई जे खीर आसले खीर पकाबो हे गेले मु मंदिर जीवी ओके मु केमती सजाई फल किसी फल ना एति पूजा हम एटा ठाकुराणी गुड़ी को जीव तापर जोड़ा भोग दिया खीरी की कौन देखा जापर मंदिर रास्ता ये आम जाऊ रास्ता नगी साला चला आम मंदिर मंदिर पहुँची गलुणी अच्छा जागरूक मंदिर टी बुले देवी एटा आम ठाकुराणी मंदिर गत वर्ष प्रतिष्ठा होता हाँ ठीक अच्छे काट देवी दादा फोटो एटा पुराना मंदिर थिला एटा नुआ मंदिरटा पछपटे मालो तारी माँ
सरस्वती की दे मालो माँ तारिणी सरस्वती की दे मालो माँ बाकी ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲସେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଆମ ଘରେ ପିଣ୍ଟୁ ଯେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଝଗଡ଼ାଟା ଟିକେ କମି ଯାଉ ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବିନା ବିନା ପରମିଶନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିବିନି ବାକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ମାଗିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ୍ଷମା କରିଦେବି ମା କ୍ଷମା କରିଦେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଥିଲା 2021 ମସିହାରେ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ହ୍ୟାପି ବି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଲା ବୋଲି ଭଲ କିନା କରାହେଇଛି ବଢ଼ିଆ କିନା କରାହେଇଛି ତଳେ ବି टाइल्स गुड़ाक पड़ी माँ भी बहुत सुंदर अच्छा पूजा सब सरला भोग दिया हो गला सहीटा करे मत पानी छड़े कहलु मु पानी छड़ेदेवी भोग दिया घरे भी खीरी खाइबा खीरी स्पेशल उगादी स्पेशल खीरी तापर माछ भजा हम किस करचु छोटू राणी भी मम्मी आज मम्मी पाली छोटू कहीं केते उज्जवल देखा जाउछ ओहो पाउस न मानु पाउस कौन पाए माने माछ दे मम्मी मना करथिला किंतु तार का पाली पड़ा मम्मी पाली मुझे दिन माछ देती आज मम्मी पाली पड़ा उगादी रे भल मत टे रखीदे मम्मी कंचाटा सब जगह बाज दौना ना मुझे बाजवाड़ा खाइबी ना कंटा कंटा बाजी जीव देखे जी ची चुट्टी मम्मी के जानी एबे क्वाड्र पड़ जीवो नले एते सुंदर दुइली क्वाड पड़ या टाइम से स्मेल ले जाउ नानी किस काटछु इमा कटाय नथला की चाचा माछ काट मांस काटछ की या गरम देखे मटन की नानी ये घुसरी मांस वाला छी ए रे लग घुसरी मांस बोलतो तू टिके टेकी दउन नानी बा थालो से काटला चाचा टेकी दबो की सेई गला एरा क्यार पाए रखी दी चले नाय कार पाए रखबी के गरम चाचा गरम बोली का मटन स्मेल हो जाउची छी सब छी मार दे जानथिबो पा मारिबू मटन सी भय देखि ग ओय जे एते बड़ बड़ एति की तो कटा आइची एडेडे आ सेंती आ रहिबो ना नै सेंती खाइला का बोलो
ଏଇଟା କିଛି ହୋଟେଲ ରନ୍ଧା ଯେ ତାଙ୍କେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏରେ ମାଛ ଯେ ମାଛ କୁଆଡ଼େ କଲୁ ମାଛ ଯାଏ କଟା ହେଇନି ଏଇଟା ପ୍ରେସରରେ କାମରା ହବ କି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସେଇଛି ତ ଆଇଁଷ ପ୍ରେସର ଆଇଁଷ କରିଦେଲୁ ବିରିୟାନୀ ପକେଇଦେବା ଦେ ତାହେଲେ ଚାଉଳ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ହେଇଯିବ ମାମା ନିକି ଜାଣିକି ଇଏ ଚର୍ବି ବେଶୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ଚର୍ବି ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି ସେ ଆଡ଼ଟା ଚାଚା ଚାଚା ଆଜି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଖାଇସାରିଲ କି ଚାଚା ତାଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ମଟନ ଉଗାଦିରେ ମଟନ ନ ଖାଇଲା ଆଉ କିସ୍ ଖାଇଲନି କି ମୋ ଘରେ ମାଛ ନାନିଆଙ୍କ ଘରେ ମଟନ ମାଛ ଡାଲି ପଡ଼ିଗଲ ମୁଁ ଡରିଗଲି ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବୁ ମମି ମୁଁ ଖାଇବୁ ନାନୀ ଗିଳି ସାରିଲାଣି ଆଉ କିଛି ହେଇଗଲା ଖାଇବାଟା ଗିଳିବାଟା ଗୋଟେ କି ମୁଁ ଆର ଗିଳିବି ହେଲା ମମି ମତେ ଟିକେ ଏକା ଦେ ଏତିକି ମମି ଖାଇବ ଆଉ ଦିଥର ଖାଇବ ହେଇଗଲା ଏବେ ଖାଇବୁ ଆମେ ମମି ଦେ ମମି ମତେ ଆସିଲେ ଆସୁଛି ନା ମତେ ଆଗେ ବାଢ ନାଇଁ ମମି ମତେ ଡାଲି ମିଶନା କେମିତି ସିନା ନ ଖାଇଲେ ବେକାର ହେଇଯିବ ନା ଟିକେ ପକାଲୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାଲି ଖାଇଲେ ସିନା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନାଇଁ ଡାଲି ମୁଁ ପିଇବି ମମି ମତେ ଦେ ଡାଲି ପିଇବି ସିନା ମୁଁ ପିଇବି ମତେ ସେମିତି ମିଶେଇଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଡାଲି ପୁଣି ମିଶେଇଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଡାଲି ହେଇଗଲା ମମି ତୁ ଖାଉଲା ଆଉ ଟିକେ ସିଝୁ ତରକାରୀ ମୋ ତରକାରୀ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ ସେ ଗିନାରେ କାଦେ ମତେ ଭଲ ଖଣ୍ଡ ଦେ ମମି ମାଛ ଝୁଳ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକା ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ଧା ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ଏବେ ଖାଇବି ନା ମତେ ଉଗାଦି ସ୍ପେଶାଲ ୟା ଏତେ ଛାନ ସାନଟା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାଛ ମାଂସ ଚଣା ଭାତ ଉଗାଦି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଣି ଖୁଆଇଦେବି ତତେ ମମି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲା ମୁଁ ୟାର ଖାଇଦେବି ଦେଖିବି ଆସ ଖାଇଦେବା ଦି ଜଣ ଖାଇବା ଆଉ ଦେଲେନି ବୋଲିବୁ ତାପରେ ଆମର ଉଗାଦି ଏତିକି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଯିବ ପୂଜା କରିବ ଘରେ ପୂଜା କରିବ ଆଉ ଚିକେନ ମଟନ ହବ ସରିଲା ଏତିକି ଉଗାଦି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜଣେ ହିଁ ଥିଲା ଉଗାଦି ବହୁତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି ମୁଁ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ବି କହିବି ହ୍ୟାପି ଉଗାଦି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।